Fierté pour moi d'avoir été journaliste sportif. J'ai commencé dans le sport au début des années 80. Mais pour certains journalistes, quand j'ai été nommé ministre de la Communication, en évoquant ma biographie, ex-journaliste sportif, c'est comme si c'était pour eux quelque chose de, je dirais, de négligeable. Et pourquoi cette image négative du journaliste sportif, Elle n'est pas le produit du hasard. Je pense que cette image, plus ou moins négative, est véhiculée par le journaliste lui-même. Je m'explique. Souvent, le journaliste sportif qui fait les couvertures des clubs n'est pas un journaliste, c'est un partisan du club. Il enlève sa casquette de journaliste pour être un supporter à part entière. Et ces articles ne répondent à aucune logique journalistique. Parce qu'il y a un principe de base dans le journalisme, vous le savez. Plus l'actualité est chaude, et plus il faut être froid. Il n'y a que des faits, il n'y a pas de morale. C'est ce que j'ai appris quand j'ai commencé à faire du journalisme. Or, quand vous lisez les articles d'un certain nombre de journalistes, ce sont des articles outranciers, où il y a l'emphase, l'exagération, et tout cela est fait pour deux raisons. La première raison est une raison sentimentale, passionnelle, et la seconde raison est commerciale. Plus c'est outrancier, plus il y a des adjectifs, des épithètes, et plus croit-il qu'il va toucher un large public. Moi, philosophiquement, et même dans ma vie privée, je me suis méfié de la passion. Tout simplement parce que la passion, et tous les philosophes vous le diront, est une maladie de l'âme. Quand vous êtes amoureux, que ce soit d'une femme, que ce soit de votre chien, que ce soit de d'un joueur, d'un entraîneur, vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes dépossédé. La passion vous dépossède. Et le problème des journalistes sportifs, c'est qu'ils sont passionnés. Alors, moi je vous demande d'être passionné par l'équipe nationale, passionné par un joueur, mais passionné par votre métier, mais pas passionné à l'excès, au point de perdre toute lucidité. Et j'arrive au propos de mon intervention, qui sera aussi courte que possible. C'est la responsabilité du journaliste. J'ai été journaliste sportif. Donc, comme a dit notre ami, un ami comme antum minni. Je ne parle pas des étrangers. Et il y a quelques-uns ici qui ont mon âge, la quarantaine, n'est-ce pas, Enzo, qui savent comment je fonctionnais. Je n'étais pas un journaliste très tendre. J'étais caustique. Mais je ne pense pas que j'ai insulté quelqu'un. J'avais une autre conscience du journalisme et c'est venu d'un fait qui m'a profondément blessé. Dans les années 80, j'ai été chef de rubrique d'un grand journal à l'époque, Révolution africaine pour ne pas le nommer. Et j'avais un journaliste avec moi, Nasser Hashish, Allah yarhamou, qui est mort en 88, d'un coup de colère. Il y avait un problème familial, je pense, et puis il est mort. Enfin, je ne veux pas raconter dans le détail parce que ça relève de sa vie privée. Et ce type-là, Allah yarhamou, m'avait dit, il y a un adjoint de l'entraîneur national qui fait des choses pas très musulmanes, je ne dirais pas catholiques, n'est-ce pas? Est-ce que je peux travailler dans ce sens? Plutôt oui, vas-y. Et il a travaillé dans ce sens. Et comme je dirigeais de journaux, Révolution africaine, et j'étais en même temps chef de rubrique d'Afrique Sport, je dois dire que je n'ai pas exercé mon contrôle comme j'aurais dû le faire. Et il a fait un article très, très spécial. Aujourd'hui, l'article ne serait pas spécial, il serait banal.
Mais à l'époque, c'était un article très spécial, dans le sens, n'est-ce pas, où il y avait atteinte à la vie privée de cet entraîneur, cet adjoint. J'ai reçu cet adjoint quand l'article est sorti. Il m'a dit je vais divorcer. Ma femme a demandé le divorce à la suite de l'article qui est sorti, racontant des turpitudes sur ma prétendue infidélité, ce qui était faux, tout à fait faux. Il y avait de la manipulation. Allez, mais vous m'avez poussé à divorcer, je vous remercie. En plus, l'entraîneur adjoint était quelqu'un de très bien, était un ami. Et à partir de là, j'ai juré de faire de mon métier quelque chose d'éthique, de moral, de déontologique, avec ce principe simple que je répète depuis que je suis ministre de la Communication. Quand on dit quelque chose, il faut être en mesure de la prouver, tout simplement. Prouver ce qu'on écrit. Moi, j'ai réuni l'ensemble des DG de journaux privés et par la suite publique. Je leur ai dit, écoutez, l'État algérien n'est pas contre la critique, mais soyez en mesure de prouver ce que vous dites. Vous dites, le ministre de la Communication est un voleur, c'est très bien, je suis d'accord, mais prouvez-le. Il faut vous libérer de vos opinions et de vos préjugés. Des faits, rien des faits. Pas de morale, que des faits. Et donc, la responsabilité du journaliste sportif, de mon point de vue, est plus importante que celle du journaliste politique ou sociétal ou culturel. Pourquoi? Parce que vous êtes plus lu que les autres. Et vous avez plus de crédibilité, de mon point de vue, que les autres. En général, le sport charrie les valeurs comme de transparence, franchise, dynamisme, fair play et concorde. Donc le journaliste sportif est positionné dans un territoire de vérité. Quand vous dites Taider a marqué un but, ce n'est pas un mensonge. Tout le monde a vu que Taider a marqué un but. Mais si l'un de vous va dire que le ministre de la Communication a fait une très belle communication, un autre pourrait dire non, il n'a pas fait une belle communication. Et personne ne peut prétendre le contraire. Donc moi, ma communication est vue à travers le prisme de votre subjectivité. Il n'y a pas de critères. Mais quand on joue au football, il y a des critères. On marque un but, c'est un but. On fait un dribble, c'est un dribble. Vous voyez donc la différence entre un commentateur culturel ou politique et un commentateur sportif. D'ailleurs, les vedettes dans la presse nationale, ce sont des vedettes du sport. Je ne vais pas les nommer. Mais il y a quelques-uns ici qui sont plus connus que le plus grand des journalistes politiques ou économiques ou culturels. Mais il y a un paradoxe. Le troublant paradoxe, c'est que le journaliste sportif n'est pas conscient de la responsabilité qu'il a. Quand il écrit un article, ou là il commente un match, il a cette légèreté primesautière. On dirait qu'il prend un café, ou là qu'il tape sur le dos de son ami, ou là il fait la bise à son fils. Il n'est pas conscient de l'impact, de la force de ses écrits. Tout simplement parce que dans sa tête, peut-être, moi je le sentais comme tel quand j'étais journaliste, il se dit, le sport par rapport à la politique, il n'y a pas une dramaturgie, c'est pas quelque chose de lourd. Souvent, les journalistes sportifs sont les journalistes, je ne sais pas si ça a changé maintenant ou non, j'espère que ça a changé, sont souvent des journalistes qui n'ont recyclables, qui n'ont pas été bons en politique, qui n'ont pas été bons en culturel, en finance. Donc, allez, on le met dans le sport. Ce qui est tout à fait faux. Parce que moi, j'ai appris que les meilleurs journalistes ont fait d'abord leur classe dans le sport, ici ou bien à l'étranger. Donc, souvent, le journaliste sportif, comme il n'est pas contrôlé par son rédacteur en chef, il n'est pas contrôlé par le directeur, je ne parle pas des journaux sportifs, je parle des journaux généralistes. Donc, il se dit, allez, on écrit n'importe quoi, puisque personne ne me lit. C'est une erreur. Vous êtes des guides d'opinion.
Même le journal, le moins lu, qui tire à 2000 exemplaires, même le journaliste qui pense qu'il n'est pas bon est lu, trouve sa cible. Tout ça pour vous dire que vous avez entre les mains des explosifs. Soit ces explosifs, vous allez les jeter et ils vont exploser, soit vous les désactivez à votre niveau. L'acte d'écrire n'est pas un acte gratuit. Il y a un grand écrivain, je ne citerai pas son nom, qui a dit « Un homme, ça se limite ». Et je pense que le journaliste sportif doit se limiter. Se limiter à quoi? Sans que je sois un donneur de leçons. Je parle ici en tant plutôt que ministre, en tant que grand frère qui a quelques expériences par rapport à la majorité ici. Ce que je dis, Bendali qui est là, Douane, ou Mohamed Jabour, Yazid Ouhib, pourrait le dire, pour Abdenour Belkhair, les anciens. Ce que je voudrais vous dire, c'est que soyez simplement conscients du rôle que vous avez. Vous avez un rôle d'éducateur, un rôle de sensibilisateur, et ce rôle-là, de nos enfants, je ne parle pas des gens qui ont 30 ans, 35 ans, ce rôle-là est tout aussi intéressant que de donner un scoop. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que, je parle ici en tant que ministre de la Communication, la mort des Bossé a été une atteinte à l'image de marque de l'Algérie. Hier, j'étais en conseil interministériel avec le Premier ministre et le ministre des Sports et d'autres ministres, 3 autres ministres, plus le DGSN et le patron de la gendarmerie. Et le Premier ministre nous a dit que la mort du joueur camerounais a été une très grande atteinte à l'image de marque de l'Algérie, qu'on essaie de construire depuis maintenant, reconstruire, revaloriser depuis la décennie rouge. Et paf, la mort des Bossé, une mort que je déplore et accidentelle bien entendu, nous a fait de mal, beaucoup de mal. Je ne dis pas que la responsabilité du journaliste sportif est impliquée, non, mais je pense que les correspondants locaux, par leur partialité, par leur passion, par leur enthousiasme parfois débordant et par leur chauvinisme et leur régionalisme, ont leur part non pas dans l'accident, ont leur part dans l'embrigadement, l'endoctrinement, c'est le terme, des supporters. Je n'ai rien à ajouter. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez une ou deux questions, je répondrai bien volontiers. Et je vous remercie. التي لها تجربه طويله على مدى سنوات في عالم الصحافه الجزائريه ابتداء برأيها بمختلف القطاعات طبعا بين السمع والبصر والمشهود. نبدا بزميلنا معمر الجبور الحاضر معنا. عبد الغني بالمعمر فيه بعض الصحفيين يحبوا يطرحوا اسئله لمعالي الوزير. لا نروح ما نقعدش بالستيج كذا بعض الاسئله مختصره حتى نربح وقتنا. تفضل. سلام. الميكرو. معالي الوزير انعقاد المجلس الجزائري المستقر امس، السؤال المباشر: ما هي اهم القرارات والتوصيات التي تصل في هذا الشان المنطقي الوصي رحمه الله وهو ضيف الجزائر؟ شكرا. بصراحه نتكلم لك على الميدان اللي نتشرفوا، ميدان الاتصال. ما نتكلمش على ميدان الرياضه ولا على ميدان الامن ولا ميدان الداخليه طبعا ولا ميدان
التربيه، لان البارح كانوا 4 وزراء: وزاره التربيه، وزير الشباب والرياضه، وزير العدل، وكذلك وزير الشباب ووزير الرياضه عفوا، وكذلك يعني السيد الماجور احمد بوستيلا والسيد الجنرال الماجور عبد الغني هابل. ما يهم قطاع الاتصال، الوزير الاول طلب مني باش نوجدوا حمله شامله في الاتصال، في الاشهار، باش نوعوا الجزائريين. يعني حمله يعني تمس كل الصحف وكل الاذاعات يعني جهويه والاذاعات الوطنيه، وكذلك كل هذه الحمله باش توعي الجزائريين على يعني الامباكت كما نقولوا تاع العنف، مش ما غير في الملاعب، لكن العنف في كل يعني في كل المجتمع. لان عكس ما قريت في الصحف البارح والبارح، الاجتماع السيام تاع الكونسي انترمينيستيريال ما كانش يعني ما غير فوكاليزي على العنف في الملاعب. لا طبعا تكلمنا على العنف في الملاعب، لكن تكلمنا على العنف في كل يعني الظاهره تاعو، كل الجوانب تاعو في كل المجتمع الجزائري. اذا كوزير اتصال هذا واش طلب مني الوزير الاول، وشكرا. يدعو كلمة صاحب المكتوبة والعناوين الوطنية الحضرية نوعا ما للأنصار. مثلا أعطيك مثل ربما لما نقرأ عنوان في جريدة معينة: اليوم لا تفلاشوا بالبحر، يعني هذه من العناوين اللي تحرك الجماهير، يعني لما المناصر يتنقل الملعب ربما هو أصلا لما يقرأ عنوان هذا أو محرك بالبلاد. الشيء الثاني يسلم على الوزير هو أن اليوم الإعلامي في الجزائر المفروض يلعب دور هام في توعية الشباب، توعية كل الجزائريين. يوجد بعض الصحفيين يميلوا للأندية، يعني لما يكون في جريدة معينة هو يناصر فريق ما يكونش ريادي. هذه الأمور ربما تنافي أخلاقيات المهنة، وتنافي أيضا ما ينص عليه الاتصال في الجزائر من يخص علاقات العامة والاتصال في الجزائر بصفة خاصة. السؤال الأخير فقط مع الوزير: إلى متى سيظل الإعلام الجزائري ربما يكتب او يعطي معلومات بصفه سطحيه بدون تعمق في امور اللي تسمح لكل الجزائريين من اعطاء يعني صوره جدا مشرفه خاصه للكره الجزائريه. شكرا. هذا السؤال اللي طرحته الاخير قادر نطرحه لكنا يعني حتى الوقت، يعني لان مش الوزير ولا الوزراء ولا الحكومه تكتب، انتم اللي تكتبوا، ولا تطرح قضية مسؤولية وكذلك قضية الضمير، كل واحد بالضمير تاعو. وعندنا المشروع تاعنا في الوزارة هو مشروع الاحترافية اللي تكلم عليه رئيس الدولة في الرسالة تاعو اللي تاع 3 ماي 2014 اللي بعثها إلى عالم الصحافة، وين نتكلم في مسؤولية الصحفيين. لابد تكونوا انتم واعيين، يعني قلتها في المحاضره تاعي، تكونوا واعيين بلا راكم عندكم يعني القدره باش ديروا الخير والقدره باش ديروا الشر، لو بيان اي لو مال. وفي المشروع تاعنا هذا تاع اللي نديروا فيه، على بال كاين بعض اللجن وكاين كونساي دو ليتيك اي لا ديونتولوجي. هذا الكونساي دو ليتيك اي لا ديونتولوجي يحارب بعض الالفاظ يعني اللي
خارجه على العاده. لكن هذا الكونساي ليتيك لا ديونتولوجي يجي من بعد ما نخرجوا لجنه البطاقه تاع الصحفي المحترف. وهذا نطلب منكم انتم كامل نروحوا يعني اللجنه تاعنا اللي راهي في الجزائر العاصمه، راهي تستقبل الصحفيين المحترفين، يعطوا لهم يعني الملفات تاعهم، الاخرين بطاقه مؤقته تاع الصحفي المحترف. كي تكمل هذه العمليه نروحوا من بعد الانتخاب تاع اللجنه تاع الصحفيين المحترفين، ومن بعد اللجنه تاع الصحفيين المحترفين تخرج بفضل الانتخابات، تخرج يعني اللي يخرج هذاك لو كونساي ليتيك لا ديونتولوجي. وشكرا. يعني الا ترى انه نقص الاتصال ما بين المسؤولين والصحفيين هو الذي يغطي الشائعات ويجعل الصحفي مجبر انه يحصل على المعلومه من مكان، ومنها تكون هناك شائعات. ونقول المسؤولين على النوادي مثلا او حتى على مستوى الرابطه او الاتحاديه، الا ترى انه الان في وزاره الاتصال انهم مجبرين ان يكون هناك فرض عليهم ان يكون اتصال مع الصحفي المباشر لتفادي الشائعات التي ربما منها تخرج مثل هذه الامور التي تخرج عن نطاق الصحفي او خطرها. لا انك تطلب حاجه كبيره تاع يعني التربيه، ليدوكاسيون دي يعني تاع لي زاكتور دو موفمون سبورتيف، باش يكونوا يعرفوا يديروا الاتصال يواجبوا. ما نقدروش يعني نجبرهم باش مي بالبطاقه اللي تكلمنا عليها، بطاقه الصحفيين لابد يواجبوك ويجاوبوا عليك. لكن عندك حتى البطاقه هذه مكتوبه في النصوص. لكن حبيت انا تكون تسمح لي يعني كما يقولوا نتكلم معاكم انتم كصحفيين يعني ما سميش. لكن يعني هذه الايام الاخيره شفت بعض يعني الرموز تاع الرياضه الجزائريه في كره القدم اللي كانوا عندهم بعض من يعني سلوك غير اخلاقيه بصراحه. والمدرب الوطني عيط لهم في المنتخب ودخلهم، وما شفتش يعني صحفيين سالوا لماذا. خاطر لابد يكون عندنا دي موديل سبورتيف بوزيتيف. لكن انت راك مشهور، اسمك مثلا مانيش عارف انا بلومي ولا مجار، نحب اللاعبين، وتعطي نظره سيئه للمجتمع الجزائري. كثير من الفئه من المجتمع الجزائري لان انت اليهم رمز يتبعوك يديروا كما انت. لكن انت ما تحترمش القانون، هما ما يحترموش القانون كيف. وانا بصراحه اللي تاسفت لما شفت هذا بعض اللاعبين اللي كانوا يعني عندهم يعني اخلاق مش يعني تبعش الديونتولوجي وليتيك، عيطوا المدرب الوطني ودخلوا ورجعوا يعني شغل حاجه يعني طبيعيه يعني. لا ورانا رايحين لابد يفو qu'il y ait des valeurs. Sport, qu'est-ce que c'est le sport? C'est une somme de valeurs. Et c'est là où on voit le cœur battant d'une société. اللي كانت في الرياضه تعفي بعض اللاعبين اللي يعني داروا ما داروا. شوف برك واش صرا في كاس العالم هذاك تاع الارجينيان اللي كان عنده الفيميجان، شفتوا كيف دار معاه، كيف دخلها معاه. دروك نخلصوا شحال 50 مليون 500 مليون 500 ألف 500 مليون سنتيم. ايه ما غير الجزائري دارها، ما دارش واحد اخر. وكيف تحب الاخرين ما يخموش بلا رانا عندنا العنف فينا ولا هذا شيء تاع وعي. انا الاول جوان استقبلت كل الصحفيين الرياضيين اللي كانوا رايحين الى البرازيل وقلت لهم يا جماعه اون فير امباكت، خاطر جو كرو ديالوغ الهضره لا كومونيكاسيون. قلت لهم كي تكونوا لهيك ولو الفريق الوطني ما يلعبش مليح ما تقطعوش،
ربما يعني تزيدوا تكملوا على المعنويات تاعو. كي يرجع تقدروا اون فا لافي لانج سال اون فامي. جيتي كونسيون كي مي خساره يعني المشجعين ربما ما وعيناهمش مليح ولا ما كانش يعني عمل. وعندك الحق الان عمل توعيه. هو لابد انا تكلمت على واش طلب مني الوزير الاول حمله اشهاريه وحمله اعلانيه. هذه مش تاع قصيره المدى، لا نديروها في عام عامين تكمل حتى خاطر انا شك واش خاصنا حنا في الجزائر. كاين كثير اشياء جميله. عندنا موديل دو سوسيال l'un des meilleurs au monde. يعني ما كاينش بلاد اللي راها اون دون اوتون دو لوجمون. سولمون اون كومونيك با سور سا. كومونيك با سور سا. Il y a des pays où il y a 20 000 logements attribués à des classes défavorisées. يديروا عليها une campagne de 10 millions de dollars ولا بلوس. حنا نديروا اشياء جميله جدا لفائده المجتمع بس ما نديروش اوكين كومونيكاسيون. وشكرا. علي وزير لو سمحت في سؤال اخير. سؤال اخير. سيد الوزير، الا ترى ان نجاح الاحتراف الميدان في الكره الجزائريه هو اساس نجاح الصحافه الرياضيه في الجزائر كذلك، وكذلك ينعكس على الانصار وعلى كل شيء. الا ترى ممكن انه الاصوات اللي تقول باللي تنشر الاحتراف في الكره الجزائريه يعني الموسم الخامس والرابع يعني هو اللي كان سبب ممكن الظواهر تاع العنف ولا المسائل. هو صراحه يعني العفو العام والخاص. شوف ما رجعلكش على الشطر الاول تاع السؤال. يعني بصراحه ما دخلنيش مانيش الوزير تاع الرياضه، ماني يعني رئيس تاع الاتحاديه. يعني ربي يعينهم. واش نقدر نقول؟ انا ما شكلش كاين يعني بصراحه علاقه ما بين واش قلت التدهور تاع الاحترافيه ومستوى الصحفي. انا شك فتنا من يعني الوقت عدت نهضر كيما الشيوخ. الوقت تاعنا تاع سنوات 80 ربما اخرين تاع السبعينات اما كبار عليا، والان فتنا من صحافه محترفه اللي عندها اهداف صحفيه الى صحافه تجاريه. مش كان يهضر على الشتم الاخر. هذه ما جمعش. مش كل صحفيين، مش كل صحافه. كاين بعض الصحافه صحف بعض الصحفيين اللي عندهم اغراض تجاريه طبعا، ونفهمهم هذه الاغراض لان المجتمع تاعنا ولا نشاطرك تربى في المبالغه. خي تعرفوا المبدا تاع الصحفيين نقولوا لما امام يعضوا حاشاكم كلب مش خبر، لكن لما الامام يعض كلب خبر. هذا هو المقياس تاع الصحافه تاعنا الان. وانا ما نحكمش عليهم بصفه سلبيه. الله غالب المجتمع تاعنا تربى ربما من هذه العشرات السنوات العشريه السوداء تربى بهكذا. لا بد تكون يعني مبالغه في الخبر. لكن ما كانش مبالغه مش خبر. يعني موفيز نوفيل تعرف مبدا موفيز نوفيل بون نوفيل، بون نوفيل موفيز نوفيل للصحفيين. وشكرا الله يديكم. وتسمحوا لي كان جي مونوبوليزي لا بارول. شكرا لكم على الاستفسار الذي لاحظها طبعا لفتح المجال وما ذكرنا لبعض السؤال لإثارة النقاش في مداخلات نبدا به مع ناصر بكر كما ذكرنا طبعا دستور التصريح اللي كان فائدته. المداخلات فيها 5 دقائق لكل مداخلة. Bonjour. Collègues journalistes. Monsieur le ministre, avec vous, notamment avec le décès de Frédéric Dessay, on pose un problème de société. La violence est dans la société. Je ne pense pas qu'il y ait ici un journaliste
qui aurait voulu qu'il y ait un décès sur Insta ou qu'il fasse preuve de violence à travers ses écrits. Et je pense que la presse aujourd'hui, la nouvelle génération, je ne suis pas très ancien, mais les jeunes qui arrivent avec ceux qui exercent aujourd'hui, eh bien, il y a du professionnalisme, ils ont appris sur le terrain, ils sortent de l'école et ils sont au plus près de l'information. Donc, comment est-ce qu'ils la donnent? Ça, c'est notre débat. Je rappelle que les journalistes qui sont là, ceux qui étaient en 2002, ont attiré l'attention en disant faites attention, il va y avoir un jour un décès sur un terrain. C'était Badji qui se faisait poignarder. Il y a 2 ans de ça, c'était Al-Fawi qui se faisait poignarder sur un terrain de football. Et les journalistes qui sont là, beaucoup, avaient attiré l'attention par leurs écrits. Maintenant, c'est vrai qu'il y a la passion. Je pense qu'on est dans le sport, si on n'a pas cette passion, cet amour de la profession, on ne peut pas, au bout d'un moment, on va ailleurs, on change. Je pense qu'on est là, c'est ancré, c'est en nous, et on aime ce qu'on fait. Alors c'est vrai que, également, vous avez raison d'évoquer les règles de commercialité. Alors pour les règles de commercialité, il y a eu par le passé, beaucoup moins aujourd'hui, on a eu des titres, j'en avais parlé, Belklash Metrèche, Metrèche et tous ces titres-là, mais c'est pour attirer les lecteurs. C'est également, quand on a vu les bosser dans son linceul, ça choque, mais également ça permet à nous tous de dire que ça ne peut plus continuer. Je pense qu'aujourd'hui, pour lutter nous tous ici contre la violence, on ne doit pas oublier bosser, on ne doit pas tourner la page rapidement. Ça doit s'inscrire, et vous l'avez dit, il y aura une campagne, mais toute la société doit être mobilisée. Ça commence à l'école, ça commence dans la rue. Il y a également la passivité des uns et des autres qui fait bien qu'on ne veut pas voir. Je ne suis pas ici pour parler des conditions des journalistes ou faire du nombrilisme, mais que de journalistes dans les stades se sont fait maltraiter. On a été violent à l'égard des journalistes. Mais on a laissé faire. Je citerai juste une anecdote. Ici, à l'entrée du 5 juillet, j'ai une collègue qui a failli laisser la vie. C'était lors d'un match derby. Elle s'est retrouvée à terre, et alors que heureusement, elle n'a pas été écrasée ce jour-là. Ouais. Je voudrais également revenir sur un aspect. J'ai écouté des interventions de collègues. On est journaliste. C'est vrai que la carte de presse va être déterminante pour justement qui doit continuer, qui est professionnel, qui ne l'est pas. Cette carte de presse va permettre de se connaître les uns les autres, de faire avancer un certain nombre de choses. Mais je ne pense pas que du fait qu'on est journaliste, il faut se casser la tête, il faut aller chercher l'information. Personne ne vous donnera l'information. C'est vous qui devez aller la chercher et être la courroie de transmission entre le citoyen et les acteurs du sport en général et du football. Et je voudrais revenir sur un aspect que vous avez développé dans votre intervention, c'est que vous avez raison. Certains qui sont sur le terrain, acteurs du sport également, doivent réfléchir à l'image qu'ils donnent aux jeunes en termes de valeurs. Parce que c'est important d'avoir les valeurs et les points de repère dans la société. Et certains, et je le dis, ont voulu banaliser la mort des bossés. On ne doit pas banaliser la mort, ça ne doit pas faire partie de notre aussi de réalité. Et également, les acteurs du sport ont une lourde responsabilité. Et je voudrais terminer, la lutte contre la violence ne se limite pas, parce que c'est aujourd'hui une journée où on rapporte ce qui se passe dans les stades, mais ça commence à l'école, ça commence par la responsabilité de la famille, par également, on est tous là, l'application du cahier des charges, les caméras dans les stades permettent d'avoir des stades dignes de ce nom, où les gens peuvent aller supporter tranquillement comme cela se fait ailleurs. Ça commence également par la responsabilité des dirigeants. Quant à nous, eh bien, en essayant d'être le plus professionnel, je pense, on participera à cette lutte contre la violence. Merci. شكرا معمر دكتور على هذه المداخله وادعو ايضا زميلنا يزيد وليد قائدا واخر مداخله بخصوص القسم الرياضي بيوميه الوطن. طبعا السلام عليكم. نشكر les organisateurs de la conférence. Voici un moment difficile du pays, surtout ainsi
يكون الجمهور الكاميروني تاع الجزائر المسلم كاين ضرب اللي nous n'avons pas le droit de nous tromper une fois de plus. L'objectif, ce n'est pas de parler uniquement de la presse. Le fait d'Israël, il interpelle pratiquement toutes les parties qui composent la société et qui ont des responsabilités sur la vie des citoyens, sur le quotidien des citoyens. Mais il a énuméré beaucoup de choses concernant le métier et la carrière d'un journaliste. Je voudrais juste ajouter les moments difficiles que passe la presse en général, parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, qui fait de ça, c'est-à-dire qu'il y a une chacune qui est responsable de tout ce qui est pas bien, l'islam norvégien. Quel journaliste qui a été le meilleur entraîneur du monde, qui a produit, surtout, le meilleur football du monde. Asmo Sadara, Joe Sadara. Le métier Tao, c'est journaliste avant d'être c'est un journaliste qui, à la fin de la carrière Tao, il a embrassé la carrière d'entraîneur, la carrière de journaliste, qui a embrassé la carrière d'entraîneur. Il a produit la meilleure équipe dans l'histoire du football, qui est l'équipe d'Algérie en 1970. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Mais le métier de journaliste, ou la proximité d'un ministère. Alex est une icône pour les gens qui aiment le football mondial, qui connaissent le football mondial, le sport mondial, il y a moins de problèmes, il y a moins de violence. Lyon, Brésil est confronté au problème de la violence qui malheureusement a débordé sur les ancêtres sportifs. Et je voudrais, pour ne pas être long, dire qu'il y a le discours et la méthode. Il y a, c'est-à-dire, d'autres cercles qui apparaissent juste à l'occasion pour dénoncer, déplorer et dire que le Mahbouch, le Omar Abou Isra, parce que ça fait une vingtaine d'années que le mouche de la violence طالع بالعقل وما صارش لي ريبونس. نهار يكون عندك في دار يكون يفليك ضوء وما تجيبهاش بوطوموبيل يسيب من لافليك دارك غير خاف عليها. كون سيتي لافليك دار تاعك تروح تري. اليوم il faut trouver les bonnes réponses le phénomène de la violence dans les stades. وكان ما يسيبوش les bonnes réponses نعاودوا نولوا إلا قالت العمر dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans نعاودوا نولوا نيبوكيو le problème de la violence dans les stades. Parce qu'apparemment tout n'a pas été fait pour l'endiguer la violence, pour l'éradiquer. Lyon, c'est facile après l'événement tragique de dire que la presse elle a une part de responsabilité. C'est vrai, la presse elle a une part de responsabilité, mais très infime et très limitée. Elle n'est pas responsable ni dans l'acte, ni dans la préméditation, parce qu'on veut insinuer qu'il y a une préméditation à travers les écrits, les propos, les images. La presse contribue à lâcher. C'est faux. Si tous les acteurs dans le football nettoyons le terrain, le sport, le football est un spectacle. N'est-ce pas le stade? Il a ça des conditions. Je ne vois pas où il y a des tout est bien organisé. ما عندكش الوقت تخمم باش تاخذ المطار ولا تشتغل. بهنا هاد الامور هادو يدخلوا ça se multiplie avec des mauvaises conditions. Ou la conséquence تاعهم هاد les actes. La mort des bossés, c'est pratiquement presque rien par rapport à ce qui aurait pu se passer. Il y a des joueurs qui ont été agressés physiquement sur le terrain, à l'arme blanche. Un joueur qui a un match, il s'est beaucoup confronté à des personnes qui يقدروا يلحقوا حتى التيران، واحدة في القرعة، واحدة في الموس، واحدة في المطرق. هذا les deux cas اللي سيروا معمر صاروا لا سوا كون. راكم تشوفوا لتحت حاشاكم جهنم ما تقدروش تصوروا واش راهو صاير لتحت. Et pour vous en convaincre, قراو برك لي زافير اللي يخرجوا تعليمي في البلدان
طايح جهنم avant les matchs, pendant et après les matchs. يحضروا كان دي ماتش ما يتعبوش. Il y a eu l'affaire pendant Lulio entre la Ligue de Boumertas et la Ligue d'Alger. Parce qu'un match تاع طلعة ما قدرش يتلعب. ماشي كان بدا، ما قدرش يبدا. والمسؤولية لا با يتي ديتيرميني. La responsabilité est combattue là. Et un combattant qui a la charge d'organiser la compétition sportive. ولكن من même هذوك partis qui organisent la compétition sportive. عندهم d'autres contraintes qui les dépassent. اليوم نقولوا par exemple GSK la responsabilité تاعها est engagée dans le fait هذاك اللي صرا السنة اللي فات. ملي كنت تبع القانون GSK عندها وكل GSK ولا d'autres clubs عندهم des responsabilités. الستاد ماشي تاع الكلوب. L'organisation ne dépend pas du club. Le club ne décide même pas un ticket d'invitation. L'ouverture, la fermeture des portes, ce n'est pas de sa responsabilité. Le confort, les tribunes, le stade, ce n'est pas de la responsabilité du club. Le responsable du club, le dirigeant officiel, c'est comme un citoyen qui est au centre de loi, qui est un stade. السيرفيس دور يعرف بلي هذا البريزيدون تاع الكلوب بالك عنده بلاصه يخليه يدور قدام المينيستير مي سيدو لا ريسبونسابيلتي ماهيش عنده ميم سي الي نوتيفي في القوانين قال لو كلوب دو ريسبونسابل مي ريسبونسابل اون كوا il engage la responsabilité تاعو اون كوا هنا لو كلوب يدي دو مون بوين دو coupable on ne dénonce pas la situation تاعو قال انا خويا جو سوي ريسبونسابل دو ريان دون لا ميزور وي كونت ان ماتش جورناليست ما نقدر ندير والو ماشي انا ديتيرميني الدخله تاع الصاد ملي يدخلوا ماشي انا اللي جو موكوب دو لاكاي تاع لي فيزيتور ماشي انا جو موكوب دو كونفور تاع لي سبيكتاتور يا ريان راه لي كونديسيون اخرين وزارونتور تاع الصاد ما نهضروش عليهم اليوم جو كرو كي لو طون اي فونو بور كو هاد لا فيولونس تحبس ما تحبسش وحدها هذا يسحب يروح يولي وكما تبنيش السقف تعاود تعيد الشتا اليوم il faut faire comme on fait beaucoup de gens à l'étranger qui ont été confrontés au problème de l'environnement encore plus douloureux que اللي عايشينها حنا ما حبسوهاش ان شاء الله تحبس ان شاء الله الناس العقال ويحبسوا نو حبسوها قننوها مين كانت تغرى باش تقدر تسبسب هذه الانفيرونس غلقوها القوانين اليوم راهم يقترحوا امان عطاكم الوزير سور 64 ماتش على كوب دي موند في ان سول ماتش لو موند اونتي شاف الفيوجين شكون دار؟ دار الجيريا خرج الفيوجين علاه هو خير كاع الناس ممنوع شاف الفيوجين في لا كوب دي موند هذه لي جون ما كانوش تما ما شافوش Il y a eu un envahissement de terrain, plutôt deux. Des groupes chasse. Le premier, le 17 juin, avant Algérie-Belgique, ou le deuxième, le 30 juin, juste avant le match Allemagne-Algérie, chasse Zed Khal. C'est la même personne. Deux fois. Il s'est spécialisé, fait de l'Omar, il دخل في التيران ودخل صحة الشخص فنقولوا له يا ترى يكون ماتش في ومبلي انجلترا الجيري وان شاء الله يروح باش يحضر الماتش هذا اسكو يدخل سور لو تيران يدير ولا شو ماش كاينش باسكو الشخص هذا يكون واعي ويعرف القوانين اللي تمنع باريزون غروب بلوطا شكون اللي ماتش ما كاينش شبه كاع مثلا ممكن بارير في التيران لا سول بارير اللي كاين بيزي هي القانون السيد اللي يقنن هذا واحد 6 ans اسمه طايور دار لوا سيما على اسمه سي ان ديبيتي سي ان جوريست قالوا له خرج لنا الحاجه باش نحبسوا في الوان دو لافيرونس من الارض الزاد دار لهم القانون ان دي زارتيكل تاع الروه تاعو قال لهم نحيوا الشباك اللي سيباري لا تريبيون والتيران باسكو il a été à l'origine تاع le décès de 96 personnes في ماتش بالكوب دونجلتير demi-finale سباق تعمر
la responsabilité de l'officier de police qui n'a pas mesuré le danger وكان برا يكونترولي لي زاجون تاعو من الغاشي كتر جاو الناس كانوا ترافيكاو لي بيي لا بليبار كونتر دخلوا ستاد كي بوفي كونتينر بالك 70000 كانوا 90 بيرسون اللي كانوا برا دخلوا وساو اللي كانوا قدام خدموا باراليزمون 96 مور الماتش دو فينال عند فيها ليفربول. هذاك السيد الحل الاول كانوا ما يقدروش يولوا الناس باراليزمون في الصاد يفو بلو كي دوبستاك بين لا تريبيون قالوا نحيو هذوك لي بارير والسد قالوا بصح كان يدخلوا قالوا ما يدخلوش لان فلان تاعو قال اي شخص يحق ينزل في التيران 5 طون دو بريزون ما يحارب ما كانش يعرفوا هذا يدير عام ويحارب ما كانش اللي يحق ينزل في التيران 5 سنين خير حب يدخل التيران كبير يدخل التيران وتجي العلام صح يردوا كيما التيران يقدموا للجوج لاصين بيضاء 5 طون دو بريزون سي تري رار اليوم وين اونجلتير لما جينيرال en Grande-Bretagne, شخص يدخل فيها، بس يعرف من يدخل عنده 5 وروحوا الامور هذه تاع السياج وحده سيباري نيوروتي لي كونديسيون داباي الوقت وين تلحق البيبان محلولين ما تسيكش فيها ستاد كيما سان جوي طريق تري سوبون كما تعرفوا في لي كرون ماتش كانوا على 80 باب دي زاني يحلوا بالك 10 و 15 بورت ورا بيلي 60 و 80 بيرسون سي با نورمال. هادو سي دي كونديسيون il faut يقننوا الانسان يديرهم dans le cadre d'une loi pour combattre la violence. Sinon, quand هذا الجو ويجوز الاخرين dans d'autres cercles, d'autres circonstances, نخاطروا هكذا ça va pas arrêter la violence. La violence elle est aveugle في السبور. ماهيش تشوف ماهيش تسمع. الاجي واش تحبسها لازم دير لها الموردونوس بالدواء تاعو. قال عندك الحمايه واش لازم تدير. شكرا يا زيد. هذا يعطيكم الصحه. يعطيك الصحه. شكرا يزيد ووهيب. ولو نطلب من المداخلات ما تجاوزش 5 دقائق لكن معليش المداخله كانت مفيده. رضوان بوحنك ايضا طبعا رئيس التحرير اليوميه الاهداف الرياضيه المختصه في كره القدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. شكرا السيد مع الوزير على تواجده معنا اليوم. هو يعني هذه المهنه كصحفي رياضي يكون وزير ونشكر ايضا المنظمين ينظموا هذا الملتقى او خلونا نتلاقوا اليوم مع زملائنا في المهنه. وهذا شيء ربما يحدث ربما نادر ما يحدث ان نلتقي مع زملاء المهنه في مثل هذه المناسبات. اعتقد بانه ما نعاودش نولي واش قال الذي كان قبل مع الدكتور واش قال سامي الوليد ايضا يتكلموا على ربما الامور من بعض النقاط اللي كنت حابب عليها وما نعاودش نكررها. ولكن ربما اليوم من السهل اننا نقولوا باللي الصحافه الرياضيه هي المسؤوله. انا عاود رجعت يعني شعرت ربما بانه ما حدث يعني شيء كارثي وتجاوز الخطوط الحمراء. عاود رجعت الى لكوبي البراس. انا عاود رجعت للجرائد الرياضيه كلها بما فيها جريده الاهداف كلها الى ما كتبته طيله الاسبوع قبل مباراه شريفه القبائل واتحاد العاصمه. مش حتى شيء ينادي العنف او اي حتى ربما تصريح واحد ينادي على العنف. ولكن ربما اليوم المشكله راهي بالنسبه لي راه يحدث ونقول بلي المسؤوليه راهي مشتركه. المسؤوليه تحتها نحن كصحافه رياضيه وصحافه بصفه عامه فيما يحدث. ولكن لما تشوف انت كصحفي رئيس نادي في الجوله الثانيه من البطوله لا دوزيام جورني يعني مازال حنا جنب لافاس علي يقول لك البريزيدون للاعبين في تصريح صحفي انا كصحفي هل نقبل ولا ما نقبلوش. نعاود نراجع ربما حساباتنا يقول لك 30 مليون سنتيم للاعب اللي يفوز بالمباراه باتحاد العاصمه وشريفه القبائل. اي يعقل انه في مباراه في لا دوزيام جورني نعطيو للاعبين 30 مليون. المناصر البسيط لما يقرا في الصحيفه انه الرئيس اعطى 30 مليون سنتيم للاعبين وهو ما عندوش حتى 100,000 في الجيب يدخل ارضيه الميدان يمشي 3 باس كونسيكوتيف ولا يشوف مستوى راضي يقول لك هذا اللاعب على 30 مليون وما ربحوش. هذا نوع من اللف
العنف اللفظي. نفس الشيء بالنسبه للمنشات الكرويه في مباراه مثل هذه بين شبيبه القبائل واتحاد العاصمه ولا في ملعب 20 اوت ملعب عمر حمادي تلقى مدخلين، مدخل جنوبي ومدخل شمالي. في 2014 المناصر يدير ماتشان 9 ساعات يروح على 7 الصباح يشوف ماتش على 6 العشيه. هذا انا اعتبره نوع من العنف. لما يدخل ملعب 20 اوت ما يلقاش دورة مياه، ما يلقاش طعام يشرب، وممنوع يدخل معاه الماء، ما يلقاش ياكل ساندويتش من 9 الصباح ل 5 العشيه. هذا المناصر انديه الامور تشحن فيه. الكثير من الامور ربما لو تحكوا عليها ما يكفيش الوقت للحديث على كل هذه المشاكل اللي تعترض المناصر البسيط. هنا قال قبيله يزيد ملعب كما 5 جوية فيه 22 باب، 22 باب وجود دي ماتش نلقاو يحلوا بابين فقط ولا شك ضرب لنا حتى بنعملوش ونورمال. نظن بلي هذه الامور كلها ربما لازم تتحسن ولازم قوانين رادعه، لانه لما نشوف واحد يقوم باعمال العنف وصارت في الماضي بارجي، صارت مع عنيفات اشي، وصارت مع العيفاوي في سعيده منذ سنوات، صارت مع المناصرين يتوفوا الله يرحمهم في الملعب هذا وداروا لجنه التحقيق. لجنه التحقيق لحد الان ما زال شفنا حتى شيء. ما هو دور الاعلام في هذا الشيء؟ دور الاعلام انه يبحث يروح جوسكو بو، مي لما تكون ما كانش قرارات ردعيه، ما كانش صارمه في القانون. انا نظن منشات كما ملعب عمر حمادي ولا ملعب اول نوفمبر من جرت المباراه لحد الان. اليوم عندنا اكثر من اسبوع من اللي مات السيد هذا ربي يرحمه، من اللي توفى البوسي لحد الان مازال لم يتم القاء القبض على السيد اللي قتله. هذا اللي طبيعي. اليوم رانا اليوم كما رانا كامل هنا لو نروحوا عند البيسري نروحوا عند بائع المواد الغذائيه عنده كاميرا الان. الكاميرا يدير مليون باش دير كاميرا. ملعب اول نوفمبر ما فيش كاميرا ولحد الان مازال ما تحصلناش على الانسان هذا اللي قام بهذا العمل الكارثي. نظن بلي لو المتهم هذا تم القاء القبض عليه على الاقل الناس تشوف بلي كاين ردع وكاين قانون. هذا ضرب السيد قتلوا لحد الان مازال ما حكموش وبلد ما يحكموش. صار ندير هذه الامور ربما تساهم ايضا في ما يحدث من عنف. انا مانيش نقول هنا باش نبرر ربما الظروف اللي يعيشها المناصر، ماناش نبرر المناصر انه يضرب بالحجر، ولكن دورنا اليوم كبير. ونظن بانه منذ 8 سنوات او 7 سنوات والتسجيلات الاذاعيه موجوده. تكلمنا احنا كصحفيين، تكلمنا انا شخصيا تكلمت على بعض الحلول اللي ما ياخذوهاش بعين الاعتبار. تكلم مع عمر جبور، تكلم يزيد وهيب، في الكثير من الاحيان يعرضون دي سيمينار نتكلموا، ولكن الحلول اللي قالها الزملاء واللي نقولها انا ما تاخذش بعين الاعتبار انه هذا الناس هم اللي راهو في الميدان. احنا تكلمنا على بلاد كيما الجزائر ما عندناش افيشي ناسيونال، نقدروا نديروا دي كارت دابورمون افيك دي فوتو. الفريق كيما شباب قسنطينه مدير الجزائر اتحاد العاصمه يقول لك راني نشوف 60 سبيكتاتور ولا روسات فيها 2000 ولا 3000 برك. الوغ بوركوا ما نديروش ان فيشي ناسيونال افيك دي كارت دابورمون اكستري دو نيسونس كازي جوديسيال وصوره شمسيه. اللي ما عندوش كارت دابورمون ما يدخلش. ما نبيعوش لي تيكي اللي يشوف في ماتش ونديروا لاشين من بالعكنون. لي كارت دابورمون عندك 30000 ابوني يدخلوا الملعب حماوي في قسنطينه وما نبيعوش لي تيكي اولا. وثانيا هاد الناس اللي يديروا لي كارت دابورمون عنده 15 ماتش في العام يرسل برك. الاكستيريور كبدايه من اجل توقيف العنف ما يتنقلوش الانديه الزائره، الجمهور تاع الفرق الزائره ما يتنقلش معاهم. ولدي في الجزائر واحد تاع قسنطينه ما يروحوش يسيبورتر، السياسي يجي يلعب في الفوضى ما يجوش يسيبورتر. كبدايه من اجل وقف ما راه يحدث خارج المدرجات، راه يحدث امور كثيره تحت برا. الناس يتكسر طراموي، الناس يتكسر ترام، الناس راهي برا البوليس تخمم 3 ايام وما يخمموا كيفاش يديروا باش يفاكيو لي سيبورتر تاع ليكيب فيزيتاس. يا سيدي احنا الناس اللي تموت ما نجيبوش لي سيبورتر تاع ليكيب كبدايه ونديروا لي كارت دابورمون نقدروا نديروهم في شهر. الناس تخلص 15 ماتش الافونس ميم لي كلوب ما يجيبوش يشكيو الافونس عندهم لا ريسيت تاع لي سيبورتر. هذا من نوع من شكرا. وما نطولش عليكم كثير وشكرا على الاستماع.